Okay, hi everyone. Welcome back to Methodology Penelitian Pendidikan, and this is week 8, meaning this is the last week we meet each other because for the next half it will be with Ibu Mega, Memega. So in this last meeting, I'm gonna talk again. Let's revisit qualitative versus quantitative research because this is what we have been doing so far, right? And let's talk a little bit about that. And then we will talk about your bab 1, bab 2, bab 3 later. Okay, a little reminder, how do I decide which research method to use? If you want to measure something or test hypothesis, use quantitative method. Jadi kalau mau mengukur sesuatu atau mau mengetes hipotesis itu menggunakan metode kualitatif. If you want to explore ideas, thoughts, meanings, use qualitative methods. Kalau kamu ingin mengeksplorasi ide dan gagasan dan makna-makna, itu bisa menggunakan metode kualitatif, ya. Next, if you want to analyze a large amount of readily available data, use secondary data. If you want data specific to your purposes with control over how it is generated, collect primary data. Jadi, data itu ada dua, ada primary data, ada secondary data. Primary data itu sesuatu yang umum, kayak kita bikin penelitian, terus kita turun ke lapangan dan mengambil data. Itu namanya primary data, ya. Tapi ada juga yang namanya secondary data. Jadi kalau kita pikir primary data kita tidak cukup atau butuh penambahan data, kita bisa menggunakan secondary data. Secondary data ini adalah data yang sudah ada, yang sudah ready memang, dan kita tinggal ambil saja. Ya, contohnya kayak dokumen-dokumen yang sudah available, publicly available, publicly accessible, itu bisa digunakan sebagai secondary data. And then you want to establish cause and effect relationship between variables and use experimental method. Jadi kalau mau mencoba ini ya, cause and effect, itu bisa menggunakan metode eksperimental. If you want to understand the characteristics of a research subject, use descriptive method. Kalau ingin memahami karakteristik dari partisipan dalam penelitian, gunakan metode deskriptif. Jadi kita bisa mendeskripsikan mereka. Kadang deskriptif itu dipasangkan dengan kualitatif. Jadinya deskriptif kualitatif methods. Okay, next, this is the comparison, quantitative research and qualitative research. Qualitative research is expressed in numbers and graphs. It is used to test or confirm theories or assumptions. This type of research can be used to establish generalizable facts about the topic. Jadi, uh, uh, penelitian kuantitatif itu dia bakalan dijelaskan, dipaparkan dalam bentuk angka dan grafik, ya, untuk memastikan teori dan juga asumsi. Jadi akhirnya bakalan ada apa ya, fakta-fakta yang umum yang bisa ditarik dari hasil penelitian kuantitatif tadi berdasarkan angka-angka tadi. Next, common quantitative methods include experiments, observations, recorded as numbers, and surveys with close-ended questions. Jadi kalau survei itu ada dua pertanyaannya, ada pertanyaan close-ended, ada open-ended. Close-ended itu kayak kita cuma tanya, kamu suka ini tidak? Iya, suka. Berapa banyak kamu suka ini? Dari 1 sampai 5? Iya, sampai ini. Sampai 5. Jadi kayak yes, no questions gitu. Atau kalau bukan yes, no question, jawabannya sudah pasti sangat sempit. Ya, close-ended questions. Tapi kalau open-ended questions itu biasanya di survei dan di kualitatif. Jadi dia bisa kemana-mana. Jadi bunyi pertanyaannya pun berbeda, dia lebih terbuka, makanya dia mengundang jawaban yang lebih variatif. Itu kalau open-ended questions ya. Dan bisa pakai open-ended question untuk survei dalam bentuk penelitian kualitatif. Next, quantitative research is at risk for research biases, information biases, omitted variable bias, sampling bias, and selection bias.
Jadi bahayanya adalah bias-bias ini, ya. Karena itu dia tadi, karena kita hanya menarik data dan menerangkan data dalam bentuk angka dengan partisipan yang begitu banyak. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan bias. Jadi harus hati-hati kalau qualitative research. Sekarang kita bicara tentang qualitative research di sini. Qualitative research is expressed in words. It is used to understand concepts, thoughts, or experiences. This type of research enable you to gather in-depth insight on topics that are not well understood. Seperti yang sudah saya selalu sering bilang, ya, untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu ramah dengan angka, tidak terlalu bersahabat dengan angka, itu biasanya larinya ke qualitative research karena data-datanya selalu dijelaskan dalam bentuk kata-kata, ya, menjelaskan konsep dalam bentuk kata-kata dengan mendalam. Common qualitative methods include interviews with open-ended questions. Jadi open-ended question itu bukan hanya di survei, bisa juga di interviews, ya. Jadi kalau survei itu mungkin lebih hasilnya ke written response, tapi kalau interview itu lebih ke spoken response. But basically they are the same but different, if you know what I mean. And then observation described in words, observasi. Dalam observasi itu kita kayak jadi bagian dari kelompok yang kita observasi, tapi kita tidak berinteraksi dengan mereka. Kita hanya menjadi apa ya, observer saja. Dan hasil observasi itu kita catat, terus kita kembangkan, jelaskan dalam kata-kata. And lead reviews that explore concept and theories. Lead reviews ini juga termasuk dalam qualitative research. Jadi kalau tapi lead reviews ini dia tidak mendapatkan atau tidak menarik data baru, ya. Dia cuma menggunakan apa yang ada terus dia tuliskan. Jadinya lead reviews. Qualitative research is also at risk for certain research biases, including Hawthorne effect, observer bias, recall bias, and social desirability bias. Jadi sama saja, ya. Di sini bias, sampling bias information, selection. Di sini observer bias juga bisa. Jadi kita sebagai peneliti juga bisa menimbulkan bias-bias tertentu terhadap informasi yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan. Jadi harus hati-hati semuanya. And then here is qualitative research in terms of several aspects. The focus here, you can see, exploring ideas, testing hypotheses. For analysis, summarizing, categorizing, interpreting. But for the other one, qualitative is more about math and statistical analysis. Express in words, express in numbers, graphs, tables, fewer words. Jadi bakal lebih banyak kata di kualitatif, ya. Kalau suka berkata-kata, lebih cocok ke kualitatif. Simple, few respondents. Simple, many respondents. Jadi itu tadi, untuk respondennya atau partisipannya bakalan harus banyak kalau kualitatif, ya. Ini karena bakalan diterjemahkan dalam bentuk angka tadi. Kalau yang ini tidak harus banyak eh, partisipannya, karena diterjemahkan dalam bentuk kata-kata, dijelaskan. Questions open-ended. Kalau yang ini close-ended and multiple choice. Characterized by understanding, context, complexity, and subjectivity. Yang ini testing, measurement, objectivity, and replicability. Jadi sering-sering disebut kualitatif itu dia subjektif, ya, karena peneliti betul-betul berperan sangat besar dalam menerjemahkan data atau menginterpretasikan data dalam qualitative research. Kalau yang kuantitatif mereka bilang argumen mereka lebih objektif karena peran si researcher itu kurang terlalu berdampak karena mereka semuanya terfokus pada angka dan graf, menjelaskannya dalam bentuk angka-angka yang pasti. Oke, next qualitative data collection method and quantitative data collection method. Biasanya untuk kuantitatif itu menggunakan survei, eksperimen, observations. Kalau kualitatif ada interviews, focus group discussion, ethnography, lead review. Ini sekedar mengingatkan, ya, karena pertemuan couple of cannot really remember which week, but I already talk about this, right? I offer you different types of data collection method, including this and more. And then quantitative research approach survey 300 students, for examples.
at your university and ask them questions on a scale from 1 to 5, how satisfied are you with your professors? You can perform statistical analysis on the data and the conclusions such as on average, students rated their professors 4.4. Jadi, ini contohnya secara sederhana quantitative research itu seperti apa. For qualitative research, you conduct in-depth interview with 15 students and ask them open-ended questions such as how satisfied are you with your studies? What is the most positive impact or aspect of your study program? And what can be done to improve your study program? Based on the answers you get, you can ask follow-up questions and clarify things. You transcribe all interviews using transcription software and try to find commonalities and patterns. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke pattern, lebih ke kita mencari pola jawaban. Jadi kayak dari 15 orang ini, polanya nih gimana gitu. Apakah memang mayoritasnya puas dengan studi mereka atau tidak. Terus kita kelompokkan per tema dan jelaskan. Okay, that's all. And that's the last meeting for us because it's only 8 meetings. The next meeting will be with me and Mega. And for your final product of this course, final assignment is that submit your chapter 1, chapter 2, and chapter 3. I ask you to submit each chapter for the past 3 weeks, I guess. So last week I asked you to submit chapter 3, right? And then the last time I asked you to submit chapter 2 and then chapter 1. And this week I'm asking you to submit chapter 1 and 2 and 3. So I'm asking you to submit a complete chapter 1, 2, and 3. I'm still thinking about how to do it. But I think you can submit it through email as usual. But then I will also create a Google form and I will announce it later if I actually make it. Okay? Dan kalau bila pun sudah di luar dari pertemuan saya, kalau mau konsultasi, feel free to reach out. Bisa lewat chat group atau bisa lewat chat pribadi. Kita bakalan schedule a meeting. We can do it through Zoom meeting. We can do it in-person meeting if I'm already back. And then, yeah, I will always give you support and whatever you need, okay? Because I really hope the best for you in writing your chapter 1, 2, and 3, aka your proposal. And jadi kayak gitu ya. Kalau mau konsultasi bisa langsung chat saja, hubungi saya saja. Nanti kita atur waktunya, entah online, entah offline. Saya bersedia bantu pokoknya supaya semoga proposalnya bisa lancar dan bisa cepat naik proposalnya. Thank you all for coming in and joining every week for 8 weeks. And I will see you next time in other class. Thank you.